2008 के बाली मेला वाक़े के 33 शोहदा के ख़ानदानों को 18 साल के तवील इंतज़ार के बाद अराजी के पट्टे जारी कर दिए गए। ये इक़दाम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की पहल पर अमल में आया। रियासती पुलिस के सरबराह शिवधर रेड्डी ने बताया कि इस प्रोग्राम में इंटेलिजेंस ADG विजय कुमार, IPS सुमति के बशमूल दीगर आला ओहदेदार और शोहदा के अरकान ख़ानदान मौजूद थे। हुक्काम के मुताबिक इस फैसले से शोहदा के ख़ानदानों को तवील अरसे बाद एक बड़ी राहत नसीब हुई है। शहर के खुतबुल्लापुर के बशमूल मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने अपनी पेश क़यासी में कहा है कि आइंदा 2 ta 3 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला बरकरार रह सकता है। हुक्काम के मुताबिक हैदराबाद और मेडचल मलकाजगिरी के बशमूल 18 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है क्योंकि गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है, साथ ही तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी। साबराबाद पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की डकैती के मामले को महज 24 घंटों में हल करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन को शमशाबाद एयरपोर्ट पर उस वक्त पकड़ लिया जब वो लखनऊ फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ये वारदात कुकटपल्ली इलाके में पिलर नंबर 836 के करीब पेश आई थी। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मुतासरा शख्स का साथी मोहम्मद खुसरोद्दीन ही इस वारदात का असल मंसूबे साज था, जिसने ड्राइवर मोहम्मद उमर शरीफ के साथ मिलकर हवाला रकम लूटने का मंसूबा बनाया। पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया था, जहां एक छोड़ी गई स्कूटर के जरिए मुलजिमीन का सुराग लगाया गया। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने मूसा नदी की तरक्की से मुतालिक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी पर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक ऐसी गैर मुल्की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जिस पर पाकिस्तान और सिंगापुर जैसे ममालिक में पाबंदी आयद है और इसके खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज हैं। PT रामाराव ने कहा कि हुकूमत को इस मामले में वजाहत पेश करनी चाहिए कि आखिर क्यों एक मुतनाज़ा इदारे को इस अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। ఎందుకంటే వారే జనవరి 2026లో మనకు ఈ సంవత్సరంలో జరిగిన జనవరి నెలలో జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాలలో గౌరవ సభ్యులు ప్రశ్నించారు అధ్యక్ష, మూసీకి సంబంధించి ఆనాడు కొంతమంది మిత్రులు కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులు ప్రశ్న వేస్తే ఆ రోజు మంత్రి గారు ఇచ్చిన సమాధానం నా దగ్గర ఉంది. అందులో మంత్రి గారు ఏం చెప్తారంటే, అధ్యక్ష ఈ DPR ప్రిపరేషన్కే ఒక మెయిన్ హార్ట్ అనే కంపెనీకి ఇచ్చినాం. ఆ కంపెనీ గురించి కూడా నేను ఒక నిమిషం చెప్తా సార్. అది పాకిస్తాన్లో బ్యాన్ చేసిండ్రు కంపెనీని, సింగపూర్లో బ్యాన్ చేసిండ్రు, అట్లాంటి కంపెనీకి ఇచ్చిండ్రు. సరే, వాళ్ళ మీద కేసులు ఉన్నాయి, అది కూడా మంత్రి గారు చెప్పాలా, ఓకే. అందులో ఏం చెప్పారంటే అధ్యక్ష, ఆ రోజు శాసనసభకి ఇచ్చిన సమాధానంలో గౌరవ మంత్రి గారు DPR ప్రిపరేషన్కే 18 నెలలు పడుతుంది అని ఈ సంవత్సరం జనవరి నెలలో మంత్రి గారు చెప్పారు. మరి DPR ప్రిపరేషన్కి 18 నెలలు పట్టే మాట నిజమే అయితే మళ్ళీ ఈరోజు మార్చిలో ఉన్నాం అధ్యక్ష, అంటే మంత్రి గారు సమాధానం చెప్పి 2 నెలలు కూడా కాలే. మరి ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా DPR ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మంత్రి గారు దయచేసి అది ఉంటే కనుక మీ దగ్గర నిజంగానే కాపీ ఉంటే, మరి 18 నెలల్లో అంటే అద్భుతమైన వేగం ఉంది. మరి ఇంత మెరుపు వేగంతో గవర్నమెంట్ పనిచేస్తుంటే మేము కూడా అభినందనలు చెప్పాలి. కాబట్టి DPR 18 నెలల్లో తయారైతుందని చెప్పి 2 నెలల్లో చేసిన ఈ చమత్కారం ఏదైతే ఉందో ఆ DPR దయచేసి సభ ముందు పెట్టాలి, సభ్యుల ముందు పెట్టాలనేది ఫస్ట్ డిమాండ్ సార్. ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాధానం అధ్యక్ష. नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वाज़ेह किया है कि मूसा नदी की बहाली से मुताल्लिक़ किए जा रहे तमाम फैसले मुकम्मल शफाफियत के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने असम्बली में कहा कि मंसूबे की पेशकश में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि मूसा नदी में शामिल होने वाले हर इनलेट चैनल पर STPs कायम किए जाएंगे और मुकम्मल सफाई के बाद ही पानी को मूसा नदी में छोड़ा जाएगा। हुकूमत ने इस बात का भी अयादा किया कि इस मंसूबे के सिलसिले में अवाम और दानिश्वरों की जानिब से दी जाने वाली मुस्बत तजावीज़ और मशवरों का खैर मकदम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले मरहले के तहत गंडीपेट से बापू सरोवर तक जारी बहाली प्रोग्राम महज तशहीरी मुहिम नहीं बल्कि एक संजीदा तरक्याती इकदाम है। మూసీ నదిలోకి వచ్చే నాళాలని శుద్ధి చేసి పంపిస్తారా లేదా మళ్ళీ మురికి వస్తారంటే చాలా స్పష్టంగా ఆ రోజు ప్రెజెంటేషన్ లో చెప్పారు. మూసీ నదిలోకి వచ్చే ప్రతి నాళాకి STPలు పెట్టి
వాటన్నిటిని శుద్ధి చేసిన తర్వాతనే ఆ నీళ్లను మూసి నదిలో వదులుతామని చెప్పి ప్రజెంటేషన్లో చాలా స్పష్టంగా ఆ రోజు వివరించడం జరిగింది. దాని గురించి కూడా పక్కదోవ పట్టిస్తా ఉన్నాం. అధ్యక్ష, ప్రజెంటేషన్లో ఇచ్చిన దానిపైన పబ్లిక్ గా వెబ్సైట్ లో కూడా పెట్టారు. అందులో ఏమైనా మీరు సలహాలు సూచనలు ఇద్దామనుకుంటే ఇవ్వండి అని చెప్పారు. అంతేకాదు అక్కడ పరివాహ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా పరిగణలో తీసుకోండి చెప్పి వాళ్ళు ఇంతకంటే బెటర్ మెరుగైనటువంటి ఇంకేమైనా సలహాలు సూచనలు చేస్తామంటే వాటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకొని వాటన్నిటిని అమలుపరచడం కోసమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది తప్ప మీలాగా కేవలం ప్రచార ఆర్భాటం కోసం మొదలుపెట్టి ఏదో తూతూ మంత్రంగా చేసి వదిలేసేటువంటి ప్రక్రియలో ఈ ప్రభుత్వం లేదు అధ్యక్ష. చాలా స్పష్టంగా ఉస్మాన్ సాగర్ నుంచి గండిపేట దగ్గర నుంచి మొదలయ్యేటువంటి फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने शमशाबाद पुलिस स्टेशन में एसआईटी हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मोइनाबाद फार्म हाउस मनशियात केस की तहकीकात के पहले दिन का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने कहा कि इस केस में अहम शवाहिद जमा किए जा रहे हैं और एसआईटी अपनी तहकीकात जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि एलुरु के रुकने पार्लियामेंट महेश यादव से मुतालिक इल्जामात की तफसीलात मुनासिब वक्त पर मंजर आम पर लाई जाएंगी। असेंबली के बाहर उस वक्त कशीदगी पैदा होगी जब मार्शल्स और बीआरएस के अरकान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। इत्तलात के मुताबिक मार्शल करुणाकर रेड्डी ने बीआरएस के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी के हाथ से मकई छीन कर जमीन पर फेंक दी। इसी दौरान बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव मदाखलत के दौरान जख्मी हो गए और उनके हाथ से खून बहने लगा। वाक़े के खिलाफ बीआरएस के अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल ने असेंबली के दरवाजे पर धरना दिया और मार्शल्स के खिलाफ नारेबाजी की। हैदराबाद सिटी पुलिस की टास्क फोर्स गोलकुंडा जोन और मासापटेंग पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जबरी वसूली में मुलविस 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन असला का इस्तेमाल करते हुए सरमायाकारों को डरा धमका कर जबरी रकम वसूल किया करते थे। कार्रवाई के दौरान एक देसी पिस्तौल, 18 कारतूस और 2 मैगजीन के बशमूल एक कार और एक मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने असेंबली में बीआरएस कायदीन केटी रामाराव, हरीश राव से मुलाकात करके उन्हें रैतु उत्सवम में शिरकत की दावत दी। वजीर मौसूफ ने तमाम अरकान असेंबली को इस तकरीब में मदऊ किया जो 19 मार्च को शाम 4 बजे निर्मिता आयल पाम फैक्ट्री के करीब मुनक़िद होगी। इस तकरीब का मकसद किसानों की हौसला अफजाई और ज़राई शोबे की अहमियत को उजागर करना बताया गया है। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जल्द मुलाकात मुतवक्को है, जिसके लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ दिल्ली में मौजूद हैं। इत्तलात के मुताबिक इसके बाद दोनों कायदीन पार्लियामेंट में राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे, जहां रियासत की सियासी सूरत हाल और तंजीमी उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि काबीना में रद्दोबदल पर संजीदगी से गौर जारी है, जिसके तहत 2 वज़रा को हटाए जाने का इम्कान है, जबकि 3 नए अरकान को काबीना में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही महकमों की असरनौ तकसीम भी मुतवक्को है। शहर के इलाके तालाबकट्टा में एक किराना स्टोर के करीब इमारत की दूसरी मंजिल पर इफ्तार से कुछ देर पहले अचानक भड़क उठी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही याकूतपुरे के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज फौरी तौर पर वहां पहुंच गए, जिन्होंने फायर ब्रिगेड और पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने आग बुझाने की कार्रवाई की रास्त निगरानी की। उनके साथ कारपोरेटर डॉक्टर समीना भी मौजूद थी। फायर ब्रिगेड और मुकामी अफराद की बरवक्त कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया। आज तालाब चिंचलम सूफी किराना के बैक साइड में एक घर में सेकंड फ्लोर में इफ्तार से एक 5 मिनट पहले आग लगी, धुआं दिख रहा था। जैसे ही महल्ले वालों का फोन आया, इमीडिएट हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया और पुलिस स्टेशन को फोन किया। उसके बाद फौरी हमारे साबिका कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम इमीडिएट आ गए। मैं भी यहाँ संतोष नगर पे इफ्तार कर रहा था रोजा, इमीडिएट खोलते ही आया, आके यहाँ पे स्पॉट पे हमने जायजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ।
ہندوستان میں ایرانی سفارت خانے نے اطلاع دی ہے کہ ہندوستان کی عوام کی جانب سے فراہم کردہ طبی امداد کی پہلی کھیپ ایرانین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ایرانی سفارت خانے نے اپنے بیان میں ہندوستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل وقت میں انسانی ہمدردی کے تحت کی گئی یہ مدد قابل ستائش ہے۔ محکمہ ایکسائز کے عہدیداروں نے میڈیچل میں کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 9 لاکھ روپے مالیت کی منشیات ضبط کر لی اور 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق 2 الگ الگ معاملات میں 76.77 گرام کوکین اور 200 گرام اوجی کش برآمد کی گئی، جبکہ ایک کار بھی ضبط کی گئی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ایک ملزم ممبئی سے کوکین حاصل کرتا تھا، جبکہ دوسرا ٹیلی گرام ایپ کے ذریعے اوجی کش منگوا کر مقامی سطح پر فروخت کیا کرتا تھا۔ سٹی پولیس کی سکندرآباد زون ٹاسک فورس اور مارکیٹ پولیس نے ایک خاتون کو گرفتار کیا جو نرس کا روپ دھار کر مریضوں کو نشاور انجیکشن دے کر ان کے زیورات کی چوری کر لیا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس خاتون کی شناخت 25 سالہ شریتا کے طور پر کی گئی ہے جو فارمیسی کی طالبہ ہے، جبکہ اس کے شوہر کی شناخت سائی کمار گوڑ کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمہ دواخانوں میں نرس کا بھیس بدل کر داخل ہوتی اور ضعیف خواتین کو نشانہ بناتی تھی۔ وہ انہیں ایک انجیکشن دے کر بے ہوش کر دیتی اور بعد ازاں سونے کے زیورات کی چوری کر لیا کرتی تھی۔ پولیس نے اس کے قبضے سے تقریباً 11 تولے سونے کے زیورات، ایک ماروتی سوزوکی بلینو کار اور 2 موبائل فون ضبط کر لیے۔ گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے آئندہ 27 مارچ کو ہونے والے رام نومی شوبھا یاترا کے دوران قتل کی دھمکیاں ملی ہیں۔ دھول پیٹ کے آکاش پوری ہنومان مندر میں منعقدہ والنٹیئرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ایک خط کے ذریعے اسے خبردار کیا گیا کہ 3 دہشت گرد نشانہ باز یاترا کے دوران اسے نشانہ بنائیں گے، جبکہ 2 مقامات پر بم نصب کیے جانے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اس نے اس بارے میں پولیس کو مطلع نہیں کیا کیونکہ اسے یقین ہے کہ پولیس اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے گی۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے تلگو دیشم پارٹی کے رکن پارلیمنٹ پی مہیش کے مبینہ منشیات معاملے پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کی خاموشی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران جگن موہن ریڈی نے کہا کہ اگر اس طرح کے معاملات پر خاموشی اختیار کی جائے تو اس سے ایسے رویوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انہوں نے دیگر متنازع امور پر بھی اظہار خیال کیا، جن میں ٹی ٹی ڈی کے چیئرمین بی آر نائیڈو سے متعلق مبینہ ویڈیوز کا ذکر بھی شامل ہے۔ ఈ మధ్యకాలంలోనే చూసాం పుట్టా మహేష్ డ్రగ్స్ సేవిస్తూ డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ ఫస్ట్ ఏకైక పార్లమెంటు సభ్యుడు. ఇంతవరకు పార్లమెంటు సభ్యుల చరిత్రలో ఈ మాదిరిగా డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ ఈ మాదిరిగా బుక్ అయిన వ్యక్తి పార్లమెంటు చరిత్రలో లేడు. ఫస్ట్ సభ్యుడు. అది ఇక్కడితో మొదలు కాల. ఆశ్చర్యం ఏమిటో తెలుసా? خیرتباد کے رکن اسمبلی ڈی ناگیندر کے بیان پر سیاسی حلقوں میں تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ایم ایل اے ایم جی بی ایس بس اسٹینڈ اور جوبلی ہلز بس اسٹینڈ کے درمیان فرق تک واضح طور پر بیان نہیں کر پائے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس بیان کے بعد سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں میں مختلف رد عمل سامنے آ رہے ہیں اور معاملہ موضوع بحث بن گیا ہے۔ నాకు బాగా గుర్తుంది అధ్యక్ష, సుమారు 70లో అనుకుంటాను మేము చిన్నగా ఉన్నాము. ఈ మూసీ నది వల్ల అంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి జీవ నది అనేది ఎంత ప్రవహించేదని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా అధ్యక్ష. అప్పుడు ఫ్లడ్స్ వస్తే జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి జాంబాగు ఆ ఏరియా మొత్తం మునిగిపోయింది అధ్యక్ష.
تلنگانہ قانون ساز کونسل کے صدر نشین گتا سکھندر ریڈی نے اندرما ہاؤسنگ اسکیم میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو افراد روزگار کے لیے ٹاٹا ایس گاڑی خرید کر اسے تجارتی ٹیکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، انہیں 4 ویلر والی گاڑی کا مالک قرار دے کر اسکیم سے نااہل قرار دیا جا رہا ہے، جو مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بعض افراد نے اپنے مکانات کی بنیاد تعمیر کر لی ہے، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ انہیں منظوری دی جائے. سکھندر ریڈی نے اسکیم کے دوسرے مرحلے میں ضروری ترامیم اور اضافے کی بھی اپیل کی. మీరు ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్లో హౌసింగ్లో దాంట్లో 4 వీల్ వెహికల్ ఉంటే వాడు ఎలిజిబుల్ కాదన్నారు. ఎస్ టాటా ఎస్ ఉందనుకోండి, కిరాయికి తెచ్చుకొని నడుపుకుంటారు, బ్యాంక్ లోన్ తెచ్చి నడుపుకుంటారు. కొంతమంది బేస్మెంట్లు కట్టుకున్నారు, వాళ్ళని మీరు అలో చేయట్లేదు. కొంతమంది వాళ్ళకి ఏమి తోయనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఈ గైడ్ లైన్స్లో ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేస్తారా? చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, ఖచ్చితంగా చేయాలని ఈ రెండో విడతలోనైనా L1, L2, L3లో ఉన్న వాళ్ళని కూడా L1లోకి తీసుకొచ్చేటువంటి ఏర్పాటు ఏమైనా చేయండి. تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ اور تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے اشتراک سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا. یہ تقریب سورورم پرتاپ ریڈی آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی، جس میں صحافیوں اور معزز شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے کہا کہ کانگریس ایک سیکولر جماعت ہے جو تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یکساں اہمیت دیتی ہے، اور حکومت بھی اسی جذبے کے تحت فلاحی اور ترقیاتی پروگراموں کو مساوی طور پر نافذ کر رہی ہے. تقریب میں تلنگانہ میڈیا اکیڈمی کے صدر نشین سرینیواس ریڈی، سابق صدر نشین دیور پلی امر، TUWJ کے صدر وراحت علی اور TUWJF کے صدر MA ماجد کے بشمول دیگر معززین نے شرکت کی. حکومت تلنگانہ کی جانب سے تیلگو سینما کی شاندار روایت اور عالمی سطح پر اس کے بڑھتے اثر و رسوخ کو سراہنے کے لیے تلنگانہ غدر فلم ایوارڈز کی دوسری تقریب منعقد کی جا رہی ہے. یہ تقریب 19 مارچ کو ہائی ٹیک حیدرآباد میں منعقد ہوگی، جہاں فلم انڈسٹری سے وابستہ فنکار، ہدایت کار اور تکنیکی ماہرین کو ان کی بہترین کارکردگی پر اعزازات سے نوازا جائے گا. تقریب کا مقصد تلنگانہ کی ثقافت، تخلیقی صلاحیتوں اور اسٹوری ٹیلنگ کے منفرد انداز کو اجاگر کرنا ہے، جس نے نہ صرف مقامی بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی شناخت قائم کی ہے. سٹی پولیس ٹاسک فورس نے خیرتآباد زون میں کارروائی کرتے ہوئے ٹپا چبوترا علاقے میں ملاوٹ شدہ ادرک لہسن پیسٹ تیار کرنے والے ایک یونٹ کا پردہ فاش کیا. پولیس کی اس کارروائی میں 42 سالہ محمد ظفر عالم کو گرفتار کیا، جو غیر صحت بخش حالات میں نقلی اور غیر معیاری ادرک لہسن پیسٹ تیار کر کے فروخت کر رہا تھا. حکام کے مطابق 1155 کلو گرام غیر محفوظ پیسٹ، مشنری اور پیکنگ مواد کو ضبط کیا گیا، جس کی مالیت تقریباً 2.5 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے. یہ ملاوٹ شدہ مصنوعات شہر بھر کے کرانہ اسٹورز اور کیٹرنگ سروسز کو سپلائی کی جا رہی تھی. پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کے لیے کیس ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا. ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ PCC صدر مہیش کمار گوڑ کو عہدے سے ہٹا دیا جائے. انہوں نے تجویز پیش کی کہ جگہ ریڈی کو ریاستی کانگریس کا نیا صدر مقرر کیا جائے. اس بیان کے بعد ریاست کی سیاست میں نئی بحث چھڑ گئی ہے. مکہ مکرمہ میں رمضان المبارک کی 29ویں شب میں تکمیل قرآن مجید کے موقع پر امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے رخت آمیز دعائیں کی. مسجد حرم میں نماز تراویح کے دوران کلام پاک کی تکمیل کی گئی. اس موقع پر بیت اللہ کا صحن، چھتیں اور اطراف کی شاہراہیں زائرین سے بھری نظر آئی. لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے ختم قرآن کی سعادت حاصل کی. رمضان المبارک کی ان پور نور ساعتوں میں مکہ مکرمہ کی فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی. حرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے تھے. لاکھوں فرزندان اسلام نے نماز تراویح میں قرآن مجید کا آخری پارہ سنا. تکمیل قرآن کے بعد امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے رخت آمیز دعا کی. دعائیہ کلمات کے دوران حرم مکی کی فضا سسکیوں اور آہوں سے گونج اٹھی. لاکھوں ہاتھ ایک ساتھ اللہ کے حضور بلند ہوئے اور امت مسلمہ کے اتحاد اور خوشحالی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی گئی. فلسطین اور دیگر مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد اور آزادی کے لیے التجا کی گئی.
दुनिया भर में अमन, सुकून और इंसानियत की फलाह के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गई। ज़ायरीन के बेपनाह हुजूम के बावजूद नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखा गया था और ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की गई थी ताकि वो इस अजीम रूहानी मौके पर यकसुई के साथ इबादत कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो तमाम ज़ायरीन की इबादत और दुआओं को कबूल फरमाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,